Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Well, mana tadi? Oh, ini dia. Last meeting, last meeting. Last week you had a midterm test. Kamu ada PTS ya. Dan PTS kemarin kan chapter 9 sama chapter 10 ya. Chapter 9 sama chapter 10. Chapter 9 about past verb, chapter 10 tentang regular and irregular verb. Anyway, yang kamu lihat ini namanya kompetensi dasar ya, kompetensi dasar. Kamu pernah dengar KD 3.1, KD 3.2 gitu ya. Nah, ini kompetensi dasar di semester 2 ya, untuk kelas 6 semester 2. Sekarang kita akan move ke we are going to move ke chapter 11 bab 11 kalau di buku kamu ya. Topiknya tentang expressing feeling in the past using was atau were, bertema MRT atau LRT. Oke, I will explain it. Kita langsung sekalian aja bahas ke chapter yang selanjutnya karena ini masih sama topiknya. Asking and giving response about one's past activity using was or were. Was or were. Okay. I will explain it by my Word, Microsoft Word. Look, kita bahas kemarin tentang past tense, okay? Past tense. Kemarin kalau kita mau ngomong kejadian di masa lalu, kita harus pakai verb to kan. Misalkan mau bilang saya pergi ke Malang tahun kemarin, for example. I went to Malang last year. Okay, check this out. Kamu harus pakai when di sini, harus pakai went, bukan go, karena kamu ngomongin tentang kegiatan yang terjadi di masa lalu. Okay. Apa lagi ya? Jangan I mulu ya. They met their teacher at Kemayoran Station. They met their teacher at Kemayoran Station. Misalkan yesterday, misalkan. Oke, check it out. Kamu pakai met. Kamu pakai met bukan pakai meet, ya. Karena ini kejadian di masa lalu. Terus kalau mau kalimatnya negatif, ini sekalian refresh ya, sekalian refresh bab 9 sama bab 10. Kalau mau pakai negatif, artinya dalam kalimat kamu ada kata tidaknya, maka pakainya didn't verb 1 kan. Contoh, misalkan I didn't drink tea last night. I didn't drink tea last night. I didn't drink tea last night. Look, ini pakai drink, pakai verb 1. I didn't drink. Maka ini pakai bold aja susah banget ya. Bukan I didn't drank, tapi I didn't drink. So kalau kalimatnya negatif pakai verb 1. Kalau kalimatnya pakai verb 1 juga. Ya, itu past tense yang ada kata kerjanya ya. Past tense ya, ngomongin kegiatan di masa lalu dan di dalam kalimat itu ada kata kerjanya. Sekarang kita mau ngomongin penggunaan kata was atau were. Nah, ini bab 11 berbicara tentang it talks about how to use was and were ya. Salah satunya adalah kalau kamu mau expressing your feeling in the past. Perasaan kamu di masa lalu. Misalkan perasaan itu contohnya apa sih? Senang ya, senang. I was happy yesterday. I was happy yesterday because I got a new what? A new bike. Jangan. I got good score gitu aja. I got good score for my test. Ya. Ini dua kalimat ya. Kalimat pertama, kalimat kedua dihubungkan dengan kata because.
dua kalimat yang dihubungkan dengan kata because. Oke, I was happy yesterday. I was happy yesterday. Happy, kita potong aja kalimatnya di sini. Saya bahagia kemarin. Happy itu bukan kata kerja, ya. Karena bukan kata kerja, kamu harus memasukkan kata was atau were setelah subjeknya. I was happy yesterday. Mereka sedih kemarin. They were sad last night aja. They were sad last night. Mereka sedih kemarin, semalam. Oke. Apa lagi? Kita marah 3 hari yang lalu. Marah in English angry. We angry 3 days ago. Kalau kamu ngucapinnya begini, ini salah. It's we angry 3 days ago. Kita marah 3 hari yang lalu. Kita marah ke kamu misalnya. We angry at you. Boleh we angry at you, boleh angry at you atau boleh juga angry to you. Tapi sebetulnya yang lebih tepat itu angry at you. Boleh angry at you ya, atau lebih tepatnya angry at you atau boleh juga angry to you. Tapi sebenarnya lebih tepat angry at you. Oke, kalau kamu ngucapinnya begini, we angry at you 3 days ago. We angry at you 3 days ago. Ini salah. Ya. Ini kan nggak ada kata kerjanya kan? Kalau nggak ada kata kerjanya, masukkan kata was atau were setelah subjeknya. Karena di depannya pakai we, maka kita pakai were setelah subjeknya. Kalau di depannya kata I, maka were-nya kita ganti pakai was. Berarti beda-beda dong. Kapan pakai was, kapan pakai were? Ya, sure, beda. Was itu dipakai untuk subjek apa aja? Was itu dipakai untuk subjek he, she, it. Oke. Kalau were dipakai untuk subjek. Ini kurang I nih. He, she, it, I. Ya. Kalau were dipakai untuk they, we, you. Kalau subjeknya they, we, you, maka pakai were. Kalau subjeknya he, she, it, ya, he, she, it, sama I, maka pakai was. Sama nih. Misalkan mau bilang, saya sedih semalam. Saya sedih semalam. I were sad last night. No, I was sad last night. Gitu ya. Misalkan mau bilang apa lagi? Expressing feeling. Mereka iri kepada saya. Ya, mereka iri kepada saya. Mereka iri kepada saya. Ya, iri bahasa Inggrisnya jealous. Ya, they jealous to me. Misalkan kemarin irinya ya, misalkan kemarin. Mereka kemarin iri ke saya. Kalau kamu bilangnya begini, they jealous to me yesterday, salah. Karena jealous itu perasaan kan, expressing feeling. Remember, kalau nggak ada, intinya kalau expressing feeling yang terjadi di masa lalu, feeling itu adalah feeling yang kemarin, ya masa lalu, bisa kemarin, last night, last year, 2 days ago, whatever, ya, kamu harus taruh kata was atau were setelah subjeknya. Look, subjeknya they, maka kamu harus taruh were setelah subjek they, gitu ya. It's mana tadi? It's about chapter 11, yeah. And then about asking and giving response. Ya, ini tentang membuat kalimat tanya. Ya, membuat kalimat tanya dan menjawab sebuah kalimat tanya. Kapan pakai were dan kapan pakai was? Sekali lagi, intinya, ya, was atau were dipakai untuk masa lalu, ya, untuk past tense, dipakai untuk past tense, yang itu nggak ada verbnya, no verb in your sentence, so kamu pakai was atau were, baik itu kalimatnya positif, kalimat tanya atau kalimat negatif.
Misalkan mau bilang, saya nggak sedih kok semalam. I was not sad last night. Gitu. Ya. Jangan bilangnya, sorry. Where is it? Ini dia. Jangan bilang saya tidak sedih semalam. I not sad last night. Nah, salah nih, salah. Ya, harus pakai was setelah subjeknya karena subjeknya adalah I. Clear? Ya, kalau belum clear silahkan diulang-ulang. Intinya kalau mau pakai past tense dan di dalam kalimat itu nggak ada kata kerjanya, bisa pakai was atau pakai were. Remember ya, don't forget it. Gimana kalau kalimat tanya? Nah, kalau kalimat tanya maka begini. Misalkan mau tanya, kamu sedih nggak semalam? Kamu sedih nggak semalam? Maka tanyanya, were you sad last night? Were you sad last night? Dia di sini nggak semalam? Was he here last night? Look, nggak ada kata kerjanya, maka pakai was atau were. Jangan sampai pakainya did. Sorry. Did. Did he here last night? No. Kalau pakai did itu harus ada kata kerjanya. Misalkan, did he come? Nah, did he come here last night? Nah, kalau ada kata kerjanya, pakainya did. Kalau kalimat tanya ya. Kalau nggak ada kalau kalimat tanya terus di situ nggak ada verbnya, maka pakai was atau were tergantung subjeknya. Karena subjeknya he, maka pakainya was. Was he here last night? Gitu. Well, I think that's all for today. Ya, nanti kita akan perdalam lagi next week penjelasan tentang ini. Nanti kamu akan ada latihan, silahkan kerjakan latihannya ya. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.